Saan yan? Take type. Po? Ay, hindi naman ako naniningil, ma'am eh. Eto, ma'am. Sige. Saan yan? Take type. Po? Ay, hindi naman ako naniningil, ma'am eh. Eto, ma'am. Sige, ma'am, sakay po. Ha? Libre pa talaga ito, kuya? Oo, ma'am, libre lang. Ano bang vlog daw po ito? Ay, eto, ma'am. Paano? Eto siya, ma'am. Okay. Thank you po. You're welcome. Wala ko talagang bayad? Walang bayad, ma'am. Okay na yun. Thank you. Ah,